Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris di pertemuan yang ke-5 ini. Okay. Hi students, I hope you're always in a good condition so that we can join together in this lesson today. Okay, as usual, I want to remind you to prepare your book, notebook, paper, and pen. Seperti biasa, Ustazah mau mengingatkan kakak-kakak untuk mempersiapkan buku catatannya atau kertasnya dan pulpennya ya. Jadi nanti apabila ada new words or something you need to take for the note, you can do it. Bisa dicatat apa-apa yang menjadi kata-kata sulit atau catatan-catatan yang menurut kalian perlu untuk diambil. Okay, my beloved students, in this occasion I want to remind you again to always being honest. Jadi kayak mana ya kita bilangnya, jujur, itu aja lah intinya ya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini ya, di kelas seperti biasa aja ada yang gak jujur, apalagi kelasnya yang seperti ini, goib deh. Jadi Ustazah gak bisa lihat, kalian juga gak bisa lihat. Jadi you can do anything you like that break the rules, you can do that. Jadi kalian bisa suka-suka hati lah istilahnya gitu ya. Nah, saya ingatkan jujur ya kakak-kakak ya. Kita belajar betul-betul di sini. Kakak-kakak belajar, dan ketika Ustazah suruh untuk mengerjakan sesuatu, silahkan dikerjakan dengan jujur. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri dan jangan kerjakan sendiri, jangan kalian jangan curang. Apa sih susahnya lagi sekarang ini? You can do it at home. You have so much spare time, begitu banyak waktu luang. You don't have to take care of your family. Your mother take care of you ya. Kalian nggak perlu jaga, nggak perlu ngurus rumah, malah mama kalian yang ngurus kalian kan. Nah, jadi tolonglah kerjakan anything, segala sesuatunya itu kakak-kakak kerjakan dengan baik, dengan jujur ya anakku. Oke. Kerjakan sendiri, kerjakan sungguh-sungguh gitu. Bisa ya? Nah, kita mulai belajarnya. Last week, minggu yang lalu, we have talked about, kita sudah berbicara tentang apa yang kita bicarakan minggu yang lalu? Kita sudah berbicara tentang hal-hal yang seharusnya dikerjakan, atau berbicara tentang hal-hal yang seharusnya dikerjakan, atau berbicara tentang
setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu yang menurut orang harus dikerjakan. Nah, apa itu maksudnya? Saran ya, suggestion ini artinya saran ya, ingat kan? Suggestion artinya saran. Kemudian you can agree or disagree with the suggestions. Namanya manusia ya kan, rambut sama hitam tapi isi kepala lain-lain ya kan. Your friend say something, but when you disagree with your friend, it's up to you, terserah kita. When you disagree, you say something. When you agree, you say something. That's it. Itu yang disuruh kalian untuk, itu yang diajarkan kepada kita ya, maksudnya ya. And then rules. Rules itu artinya aturan. It means that something you have to do, sesuatu yang harus dilakukan. And when you do not do it, there will be a punishment. Kalau tidak dilakukan akan ada punishment. That's a rule. For example, school rules. Contohnya adalah peraturan sekolah. Okay, nah that's it. The last, I've asked you to, Ustazah suruh kalian untuk membuat contoh-contoh dengan menggunakan must dan must not. Harus dan seharusnya, harus dan tidak harus, artinya tidak boleh, bukan tidak harus ya, harus tidak. Must not itu artinya tidak boleh berarti. Kalau must kan harus, tapi kalau must not tidak boleh. It means that if you do it, you will get a punishment. Itu artinya. Wih, jauh kali. Sorry, jangan pening nengoknya. Oke, sekarang kita kesini dulu. Chapter 3. Nih, itu yang kemarin sudah lewat. Biarpun sudah lewat harus tahu, karena we'll have our monthly test insyaallah next week. Okay ya. Nah, now what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn to tell or ask others to do and not to do something. Untuk memberitahu atau menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu atau melarang seseorang melakukan sesuatu. That's it. And then to state the purpose or intention to do it. Untuk menyatakan, state menyatakan, purpose tujuan, or intention artinya tujuan juga. To do it, tujuan, purpose, tujuan, maksud ya, purpose, intention, they have the same meaning, sama artinya, purpose or intention. Yang pertama adalah untuk memberitahu atau menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menyatakan tujuan dilakukannya sesuatu tersebut. Itu dia. Oke. Untuk itu kita memerlukan beberapa kosakata baru atau tidak baru mungkin, tetapi di sini nanti you will be able to find out the function of the words actually. Oke. Nah, untuk itu kita lihat langsung dari dialognya. This is the condition. Dayu is having a diarrhea today, and she is too weak to go to school, so she is staying at home after the class. So she is staying at home after the class. Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti come to visit Dayu at home.
play the rules of the speakers. You can play the rules for yourself. You as Udin, Lina, Beni, that's yourself. Namanya sendiri di rumah ya kan. Okay, that's the situation. Situasinya seperti itu. Jadi si Dayu ini diare dia. Dia nggak sanggup pergi sekolah. Too weak to go to school. So she's staying at home. Nggak sekolah dia di rumah. After the class, setelah pulang sekolah, datanglah kawan-kawannya ke rumah. So this is the dialogue. Hi Dayu, how are you? Mr. Ahmad said you are not in class today because you have diarrhea. Have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea. This is okay. Give your attention to this one, the bold words. Have to, in order to ya. Nah, kita artikan coba. Hai Dayu, apa kabar? Pak Ahmad berkata, you were not in class today. Kamu nggak datang hari ini because you have diarrhea. Karena kamu diare. Have you taken any medicine yet? Udah minum obat? Have you taken any medicine yet? Tensesnya apa? Simple. Simple. Present perfect. Yes, I have, but it only helps a little. Udah, tetapi cuman sedikit membantu. Maybe you just have to take some rest. Mungkin kamu cuman hanya perlu istirahat in order to get well soon, supaya cepat sembuh. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea. Just stay in bed. Golek-golek aja lah to let the medicine, supaya obatnya bekerja to ease your diarrhea. Untuk melegakan diaremu. Right, in fact, I'm too weak to get up. I feel very tired and sleepy. I have been to the toilet many times today and I have lost a lot of water. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Take orally salt water in order to replace the water you have lost. Give your attention to this bold word ya. Right, benar. In fact, I'm too weak to get up. Sebenarnya aku terlalu lemah untuk bangun. Get up itu bangkit, bangun dari tempat tidur. Get up. I feel very tired and sleepy. Saya merasa sangat lelah dan ngantuk. I have been to the toilet many times today. Udah banyak kali aku ke toilet hari ini. And I have lost. Dan saya sudah kehilangan a lot of water, banyak air. Poor you, kasiannya lah kau. You need to drink a lot of water. Kamu perlu minum banyak air. So that you will not get dehydrated. Supaya tidak dehidrasi. Take oralit, minumlah oralit, salt water, air asin, in order to, supaya, untuk, ya sama, replace, menggantikan the water you have lost, yang sudah habis air itu. Yes, I have taken 5 sachets of oralit since morning, and that really helps, but I only have 1 sachet left. Should we go to the drugstore and buy some for her, Siti? Actually, we can make such water ourselves with water, sugar, and salt. That's a good idea. The closest drugstore is quite far from here. Yes, yeah, I have taken 5 sachets. Aku sudah minum ya. I have taken 5 oralit sachet, 5 sachet oralit since morning, dari tadi pagi, and that really helps, dan benar-benar membantu. But I only have 1 sachet left, tapi tinggal 1 lah oralitku. Tinggal 1 saset. Should we go to the drugstore? Haruskah kami pergi ke
toko obat and buy some for her, Siti, untuk membelikan untuk si Dayu, Siti. Actually we can make, sebenarnya kita bisa membuat such water ourselves, yang seperti itu sendiri, with water, dengan air, sugar, gula, and salt. That's a good idea. Ide bagus. The closest drugstore is quite far from here. Toko obat yang terdekat itu cukup jauh loh dari sini. Or you can try guava leaves. In fact, I have brought some for you. The taste is terrible, but it stops your diarrhea. No way, I have tried it once and I could not stand the taste. It was very bitter. You're right, I can't stand the taste either. Or you can try guava leaves. Atau kamu bisa coba guava leaves. Daun jambu biji. In fact, sebenarnya I have brought some for you. Aku sudah bawa untukmu. The taste is terrible. Rasanya nggak enak. Terrible, buruk, tidak enak. But it stops your diarrhea. Tapi itu bisa memberhentikan diare loh. No way. Tak mau. I have tried it once. Aku udah coba sekali and I could not stand the taste. Nggak tahan aku rasanya. Could not stand artinya tidak tahan ya. The taste itu rasanya. It was very bitter. Sangat pahit. You're right, kamu benar. I can't stand the taste either. Aku tidak tahan juga, either juga rasanya, the taste. Actually, this is a good lesson for me. I never care about what I eat. I've noticed that, Dayu. I saw you eat a guava, but you didn't wash it first. Listen, everybody, never forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so that you will not take any germs into your stomach. Yes, boss, you're right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Actually, sebenarnya, this is a good lesson for me. Ini pelajaran bagus untukku. This is a good lesson for me. Ini pelajaran bagus untukku. I never care about what I eat. Saya tidak pernah peduli about what I eat. Tentang apa yang saya makan. I noticed that. Saya memperhatikan itu, Dayu. I noticed that. Saya memperhatikannya. I saw you eat a guava. Saya melihat you. Saw ini verb 2 ya. Kita udah belajar verb 2, verb 1, verb 2, verb 3. Ini tensesnya simple past, jadi pakai I saw you. I saw you eat a guava, but you didn't wash it first. Aku melihatmu makan jambu, tetapi tidak dicuci dulu. Listen everybody. Dengar ya kawan-kawan. Never forget to wash your fruit. Jangan pernah lupa untuk mencuci buah, membersihkan ya. Rinse ya. And vegetables dan sayuran before you eat them, sebelum dimakan, sehingga supaya you will not take, kamu tidak akan memakan any germs, kuman into your stomach, enggak masuk kuman ke perutmu. Yes boss, you're right. Ya benar, ya bos, kamu benar. We should always clean our food well. Kita seharusnya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Aku seharusnya lebih hati-hati sekarang. Okay, there are 2 more left. And you often buy foods from the street vendors. I think we all know that the foods are not always covered properly, and the bowls or the plates to serve the foods are not always washed properly either. I know, but where should I get such nice foods? I think you need to bring your lunch from home. Home food is healthy and you can also save your money for more useful things. That's very true. And then Dayu often buys food. Dayu selalu membeli makanan from the street vendor, dari penjajah kayak mana bilang, tukang jual jalanan, kayak mana bilang ya, penjual ya pokoknya di jalan-jalan lah gitu ya. Vendor ini tukang yang apa sih kita bilangnya apa ya, yang pinggir-pinggir jalan gitu. Street vendor yang jualan pinggir jalan. I think we all know, saya rasa kita semua tahu, that the foods are not always covered properly. Biasanya makanan itu covered, ditutup, tidak selalu ditutup dengan benar. And the bowls or the plates, dan mangkok atau piringnya to serve, untuk menyajikan the food, makanan, are not always washed properly either. Tidak selalu dicuci dengan baik juga.
I know, aku tahu, but where should I get such nice foods? Di mana seharusnya saya menemukan makanan yang baik? I think you need to bring your lunch from home. Saya rasa kamu perlu membawa makananmu dari rumah. Lunch, makan siang ya. Home food is healthy. Makanan rumah itu sehat. And you can also save your money. Dan kamu juga bisa hemat duit for more useful things. Untuk hal-hal yang lebih useful, berguna. Useful, berguna ya. That's very true. Benar sekali itu. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get the right medicine for your diarrhea. You should not take the diarrhea lightly. No, I shouldn't. Actually, my mom is on the way from her office. She's going home early in order to take me to the hospital. I hope I will be in the right hands soon. You will, I'm sure. Dayu, you look very pale. Kamu kelihatan very pale, sangat pucat, pale pucat. I think you need to see. Saya rasa kamu perlu to see the doctor. See the doctor bukan maksudnya melihat dokternya diliatin gitu. Bukan, maksudnya adalah visit the doctor ya. Visit kalau dokter yang jumpa pasiennya itu namanya visit. Kalau kita mau ke tempat dokter kita namanya see the doctor. Soon, segera. In order to, supaya atau untuk the right medicine for your diarrhea. Untuk obat ya, obat yang tepat untuk diaremu. You should not take the diarrhea lightly. Kamu seharusnya tidak menganggap diare itu ringan-ringan saja, gampang-gampang saja ya. No, I shouldn't. Enggak sih. Actually, sebenarnya my mom is on the way from her office. Mamaku on the way from her office. Di jalan pulang dari kantor. She's going home early. Dia pulang cepat in order to, supaya atau untuk take me to the hospital. Mengantarku ke rumah sakit. I hope I will be in the right hands soon. Aku harap aku ditangani dengan tepat. You will, I'm sure. Insyaallah. Okay, nah that's it. Itu dia. So please give your attention to the bold word. Sudah 3 kali saya bilang. Nah, sekarang kita lihat dulu satu-satu. Tadi saya bilang bahwa what will we learn today is we have 7 more minutes only. Yang pertama mau kita kerjakan itu apa? Yang mau kita pelajari itu apa? Untuk menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kemudian menyatakan tujuan dari perbuatan tersebut. Mana ya? Pakai templates. Spreadsheet. No. Dokumen. Tunggu. Ini dia. Good. Okay. Now, can you see me? Can you see me? Or it's too small? Can you see this? Test. Okay, students. Now, first, to tell others to do or not to do something. Here we have what we call as kok lupa saya. Kalimat perintah apa namanya? Kalimat perintah ada. Kalimat perintah. Kalimat perintah apa kita bilangnya? Kok jadi amnesia Ustazah?
Imperatif, ya ampun. Kalimat imperatif. Imperatif sentence. If I'm not mistaken, mudah-mudahan nggak salah. Agak-agak insomnia, maaf ya. Imperatif. Imperative sentence. Can you see the writing? Okay, I think it's not bad. Bisa kita besarin lagi, boleh. Imperative sentence. You can see this. Okay. Biar nggak ganggu. Imperative sentence. Kita bilangnya kalimat imperatif. Ini yang pertama ya. My dear students, ini yang pertama. We have here imperative sentence. Kalimat imperatif artinya kalimat perintah. Nah, I'm sure that I have taught you about this. Udah Ustazah ajarin ini kalau nggak salah ya. If I'm not mistaken, in the 8th grade di kelas 8 kemarin kita udah belajar ini. Apa artinya imperative sentence? Yaitu kalimat perintah. Kita bilangnya adalah kalimat perintah. Nah, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah order atau command. Tuh. Nah, bagaimana caranya ini? Ini perintah ya, perintah melakukan sesuatu. Tuh dia. How can you make it? Bagaimana caranya? Nah, kalau perintah melakukan sesuatu itu, kita bilangnya kalimat perintah ya. Itu diawali dengan verb one. Kita mulainya pakai verb one. You know verb one? Tahu verb one ya? Atau infinitif. Infinitifnya bare infinitif ya. Bare. Kemudian ditambah dengan objek. Tuh caranya. Example. Ini patternnya. Contoh. Kita suruh seseorang untuk membersihkan lantai. Membersihkan ruangan ya, clean the room. Bersihkan ruangan tersebut. Kan? Nah, ini lihat nih. Ini namanya verb one nih. Ini namanya verb one. Nih. Clean ini namanya verb one. Tuh. Verb one. Atau bare infinitive. Artinya kata kerja dasar. Tuh, langsung masuk objeknya adalah the room. Bersihkanlah ruangan itu. Nah, that's it. Atau enggak bisa pakai be. Yang pakai be, ada yang pakai be. Biasa kalau pakai be, dia masuk adjective. Apa dia? Contohnya. Be careful bisa. Be careful. Hati-hati. Be kind. Baik-baiklah ke teman-temanmu. Be kind to your friends. Bisa. Kemudian bisa juga kita bilang yang pakai verb one, sit down. Bisa. Sit down. Sering ya. Open your book. Sering ya. Saya bilangnya.
Oke, itu dia kalimat perintah. Nah, selain kalimat perintah, ada juga kita bilang dengan kalimat larangan. Perintah atau larangan. Mana yang huruf ini? Kok sazanya jadi tesis. Oke. Nah, kemudian ada kita bilang dia prohibition. Kita bilangnya prohibition. What is prohibition? Yaitu larangan. Nah, bagaimana caranya membuat larangan ini? Dia adalah kata don't, kemudian masuk verb one ditambah objek. Tuh. Contoh, example. Contohnya ketika kita mau melarang sesuatu ya, kita bilang oke, jangan lakukan itu, don't do that, don't make a noise, jangan ribut, don't make a noise. Pakai kata never juga bisa. Never, never ini negatif juga ya, larangan. Never give up, jangan pernah menyerah. Yang seperti tadi contohnya, never eat fruits or vegetables, or vegetable before you wash it. Tuh untuk komen dan larangan. Untuk komen, perintah dan larangan, prohibition. That's it. Oke. Sampai di sini paham untuk perintah dan larangan? Sip. Oke, bisa dilihat. Iya. Sorry. Tuh. Iya, bentar lagi Mi. Oke, itu dia. Nah, nanti insya Allah akan saya share sama kalian ini. Oke, nah, I want to say something. Next week we will have our monthly test ya. Jadi minggu depan kita mau ulangan bulanan, insya Allah. Jadi caranya adalah waktu pertemuan itu nanti Ustazah buka sebentar ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian Ustazah akan display di layar some questions, beberapa pertanyaan, and I want you to do it for 30 minutes or 35 minutes.
Kalian kerjakan selama 30 sampai 35 menit. Kemudian setelah itu langsung dikumpul ke ustazah. Jadi nanti ustazah lihat siapa yang terlambat mengumpulkan ujiannya. Tuh. Oke. Paham ya kira-kira? Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanya boleh wapri ustazah. Ujiannya yang mana-mana aja. Nah, jadi chapter 1 sama chapter 2. Congratulations sama yang suggestion itu. Chapter 1 sama chapter 2. Udah ya? 2 itu. 2 chapter itu. Oke? Oke, jelas ya? Oke. Nah, I think that's all for today, my dear students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mi? Lala mau nyimpen yang tadi. Itu mau simpan. Ini mau dibuat. Oh iya, mau dibuat, mau dikirim. Bukan awak, mau dikirim. Udah nyimpen, udah stop. Belum.